ହେବ ନାହିଁ ରକ୍ଷା ଏ ମୋର ରାକ୍ଷସ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିହତ କରିବି ମୁହିଁ ସେ ସର୍ପପୁର। ହେ ଭ୍ରାତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଉପବିଷ୍ଟ। କାରଣ ଏ ଦାରୁଣ ରାକ୍ଷସ ରହିଅଛି ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶରେ। କେବଳ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା ହେ ଭ୍ରାତା। आदेश पाइला मात्रके उल्का बेगे छुटी दिवी सर्गे सुनासी। गोटी गोटी करी करीर निधन रक्त रंजित करिबी स्वर्गर माटी। गोटी गोटी निहत करी प्रत्यावर्तन करिबी विजय पत्र घेनी कर्णाटक प्रदेश। देवता मंडली सुनी मुख्य देवता मंडली अते मही महामल्ल विकंठ कर्णाटक प्रदेश सहस्र भज करिपारे सहस्र जयर सहर पदा घाटे हिमालय गिरि हुए काश्य विध्वंस सहर मुष्टि घाटे हिंदी देवी अकार अकार समग्र अक्षरे सामान्य देवता मंडली ये मुष्टि घाटे नासिबी जीवन